Dunia mengecam tindakan Israel yang mencegat kapal bantuan Medlin dan menahan 12 aktivis termasuk Greta Thunberg. Kapal Medlin berbendera Inggris diketahui dioperasikan oleh Freedom Flotilla Coalition atau FFC sebagai bagian dari upaya menembus blokade Israel atas bantuan terhadap warga Gaza. Kapal dicegat pada Senin pagi waktu setempat oleh Angkatan Laut Israel sekitar 200 km dari pesisir Gaza. Sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi dunia buka suara, termasuk Indonesia, Prancis, dan Iran. Sementara Israel melontarkan bantahan terhadap segala kecaman yang ditujukan ke mereka. Simak selengkapnya dalam video berikut. Indonesia mengecam keras penangkapan para aktivis dari berbagai negara itu oleh Israel. Dalam akun X-nya, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut tindakan Israel menegaskan ketidakpedulian mereka pada hukum internasional. Menurutnya, blokade laut dan udara yang dilakukan oleh Israel adalah bentuk hukuman kolektif yang memperburuk resiko kelaparan massal. Mengutip hukum internasional dan perintah pengadilan kriminal internasional, Israel harus memastikan bantuan kemanusiaan tersalur secara berkelanjutan dan tanpa hambatan, serta menjamin keselamatan pekerja kemanusiaan. Sugiono menambahkan di setiap forum ia selalu menyerukan pembukaan semua jalur bantuan ke Gaza. Sejumlah negara Eropa turut menyerukan kecaman terhadap tindakan militer Israel terhadap kapal yang berisi para aktivis. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Israel untuk segera membebaskan para aktivis, terutama 6 warga Prancis yang ikut serta dalam pelayaran kemanusiaan menuju Gaza. Salah satunya adalah Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa. France appelle à un cessez-le-feu au plus vite et à la levée du blocus humanitaire. Le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza, c'est cela. Et c'est ce qui, depuis début mars, est une honte. Une honte. Et donc j'ai encore eu et le président des États-Unis d'Amérique et l'émir du Qatar qui joue un rôle extrêmement important dans la négociation sur ce sujet. D'abord en les remerciant pour cet engagement et en disant que maintenant il fallait qu'on obtienne enfin ce cessez-le-feu, la libération des otages et une réouverture des routes humanitaires. C'est indispensable. Et que les Nations Unies puissent faire avec leurs agences, avec les organisations non gouvernementales accréditées en parfaite transparence. Tak hanya Perancis, pemerintah Swedia dan Spanyol juga menyuarakan dukungannya terhadap warganya yang berada di kapal Medlin. Kementerian Luar Negeri Swedia menyatakan telah menghubungi otoritas Israel dan siap memberikan dukungan konsuler jika diperlukan. Sementara itu, pemerintah Spanyol meminta jaminan perlindungan terhadap warga negaranya yang ikut dalam pelayaran tersebut. Penangkapan dan penahanan 12 aktivis tersebut turut memicu kemarahan dan demonstrasi di sejumlah kota di Eropa. Puluhan ribu orang berunjuk rasa di Paris dan 5 kota lain di Prancis. Partai sayap kiri menjadi penggerak demonstrasi itu. Zonglu Melozong, ketua partai sayap kiri LFI, menyebut penyitaan kapal Gaza oleh militer Israel sebagai pembajakan internasional. Di Swiss, ratusan orang memblokir stasiun kereta api di Genoa dan Lausanne. Menurut media setempat, mereka memprotes operasi militer Israel di Gaza. Iran juga mengecam arogansi Israel yang telah mencegat kapal bantuan Medlin dari koalisi Armada Kebebasan yang bawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, menilai aksi Israel itu sebagai pembajakan. Sebab menurutnya pencegatan itu dilakukan di perairan internasional. Ia juga menganggap aksi pencegatan oleh Israel itu sebagai tindakan kriminal. Pernyataan itu disampaikan Bagei dalam konferensi pers di Teheran Senin 9 Juni 2025. قطعاً تعرض به این کشتی از لحاظ حقوق بین الملل چون در آبهای آزاد اتفاق افتاده نوعی دزدی دریایی محسوب میشه، اما از این جهت که
با هدف و نیت جلوگیری از کمک به انسان‌هایی که در معرض کشتار و نسل‌کشی و جنایات جنگی هستن اتفاق افتاده، باز هم خودش نوعی جنایت محسوب میشه. Ketika kecaman dari dunia internasional meluncur deras, pemerintah Israel justru berkilah. Mereka malah balik menuduh aktivis lingkungan Greta Thunberg tidak benar-benar berniat membantu warga Gaza. Israel lewat juru bicaranya David Menser menyebut Greta yang tergabung dalam rombongan kapal Medlin itu hanya membawa sedikit suplai bantuan. Menser mengklaim bahwa dalam kapal itu Greta dan rekan-rekannya hanya mengangkut kurang dari 1 truk bantuan. Ia pun membandingkannya dengan pasokan bantuan yang telah disalurkan Israel yang katanya sudah mencapai lebih dari 1.200 truk. Ia pun menyebut kegiatan yang dilakukan Greta hanya untuk konten di media sosial. When it comes to this, flotilla, this wasn't a flotilla. It was a selfie yacht. Let's be blunt about it. This wasn't humanitarian aid. It's an Instagram activism. There was just one yacht. There were a couple of crates, of course, a camera crew. Less than a single truckload of real aid was on board. Meanwhile, Israel has delivered over 1,200 truckloads in the last 2 weeks. So who's really feeding Gaza and who's really feeding their own ego? Greta was not bringing aid, she was bringing herself. And she's not here for Gaza, let's be blunt about it. She's here for Greta. Lebih lanjut, Menser menyatakan bahwa para penumpang kapal bantuan menuju Gaza, termasuk aktivis Greta Thunberg, akan dipulangkan ke negara asal mereka dalam waktu dekat. As you will no doubt have seen, last night Israel took control of the selfie yacht. It went smoothly, thankfully, 0 casualties. They were towed to Israel's Ashdod port. We made sure they had plenty to eat and drink. And of course, they'll be returned home to their countries as soon as possible. On the subject of aid in particular, the selfie yacht had a really meager cargo, much less than even a truck's worth of aid. But of course, it will be sent into Gaza. Kapal itu sebelumnya dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza untuk mengirimkan bantuan dan menentang blokade Israel yang telah diperketat sejak perang dengan Hamas pecah. Koalisi Freedom Flotilla, penyelenggara pelayaran, menyebut tindakan Israel sebagai penculikan terhadap para aktivis sipil tidak bersenjata. Ketika kapal bantuan dicegat jauh dari daratan Gaza, dunia tidak diam. Dari Jakarta hingga Teheran, dari Paris hingga Madrid, kecaman menggema, protes meluap. Namun Israel tetap membungkam dengan kilah. Greta dituding pencari panggung, bukan pembawa harapan. Sementara kapal itu membawa harapan bagi Gaza, kontroversi justru menyeruak. Di tengah silang pendapat dan kepentingan, satu hal tidak terbantahkan. Kebutuhan warga sipil Gaza akan bantuan dan hak setiap bangsa untuk menyuarakan kepedulian. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.